على أن جعلنا مسلمين ملة أبينا إبراهيم الذي سمانا مسلمين، ونشكر الله على أن جعلنا من أمة محمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليهم أجمعين. جعلنا ربنا على مهجة بيضاء متبعين لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي أدى الأمانة ونصح العبادة وجاهد في الله حق جهاده. محجة بيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك دائما أبدا سرمدا على ذلك النبي الكريم ورسولك الأمين السيد السند العظيم، وجازيه عنا يا ربنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وكونوا بين مخافتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما ينطق عن الهوى: المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليتزود العبد لنفسه من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن حياته لموته. ومن شبابه لهرمه، فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمبانا فاو على تنولين كوفي نما نيني كوفي على بورو كدا أكيد سنما أكان جون نيه أكان نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا سمو أكان دينو أني من يقرأ يعني كوفي بيوينا قائلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كسريا لوكو على لما كلمة من ناني بدوليكا alele mai ni maweta kofe alele mai mami kaka bado ni femwe ni danfa kaka bado kafaraka selo ni kofe ko akan jongi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chairena ala yaji sikata awa Muhammad yerefana ayikira yisi ayekura kera ya inase anasito imana ayela yufa anati ikela ayela yufa anitafa mkela
ladirikan min ka kan ka di ala jɔn ma n'a b'a ala dɔn ka kɛ ala fɛ ka ala bato n'a ye Muhamadu ma dɔ to a la a y'a bɛɛ di sallallahu alaihi wa sallam. Jija min yɛrɛ ka kan ka kɛ ka se ka silamɛya sabati hali kana silamɛya to an m'u bolo tiɲɛ ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a y'o kɛ a seko damayira ale bɛ san b'a ɲɛ ala fɛ ala ka nɛɛmɛ n'a kisi n'a baraka dili an na ɲɔgɔn kan min ye Muhamadu ye ani ala yɛrɛ kanujɔn a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn minnu ye baara kɛ n'a ye ni dɔw ye o ni to jango silamɛya ka sabati ni dɔw joli bɔnna jango silamɛya ka sabati dɔw banna o sinjiw la jango silamɛya ka sabati dɔw banna o worodenw na ka k'a la fɛ jango silamɛya ka sabati olu ka di ka na an n'u ka bi an n'u minnu silamɛya dɔrɔn an bolo tiɲɛ ye bi kamasa in hinɛ an bɛɛ la k'a nɛɛma n'a kisi lɔki an kelen kelenna bɛɛ ka o kɛba Alahu ala o k'an ye silamɛw o fɔli kɔfɛ min yɛrɛ ladi bi juma dɔ in na fana ka alu fana ladi ka fara ne yɛrɛ kan ale bere ni ala ɲɛsiranya de ye ala lon kelen kelen bɛɛ silamɛ i ka jija dɔ de ka fara i ka ala ɲɛsiranya ka dɔ kana bɔ a la ala don o don i tɛ ɲa dumuni kɔ ɲa min ma jago i ka balo i tɛ ɲa ala ɲɛsiranya kɔ ten ɲɛ jago i bɛ se ka alijana sɔrɔ parce que alijana a ma sɔrɔ ba dɛ donc ala don o don fo ka jija de ka dɔ fara i ka ala ɲɛsiranya kan ala ɲɛsiranya tɛ yɔrɔ wɛrɛ ala ɲɛsiranya bɛ dusukun ani baara de la i dusu la i ka ala lɔn wa i ka ala lɔn ma ye maa kelen pe min n'a ni batoli ka kan i k'a sabati i dusu la can ye ko ala de ye o ye wa i danganiya i dusukun na ko ala de ye o ye wa i danganiya i dusukun na ko ala de ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ci wa i danganiya i dusukun na ko kuranna min b'an bolo ko ala yɛrɛ ka lafari don ko danfɛn kuma tɛ wa o bali kɔfɛ e k'o bɛɛ sabati can ye n'i ye baarakɛla n'a ye wa o de ye ala ɲɛsiranya ye a ka sabati i dusukun na ko can n'i ɲinina i fɛ fana i k'a baara a ka ye i jogo la ala lolo ele yɛrɛ b'i yɛrɛ filɛ i tun dɛrɛla ko min kɛra n'a man di ala ye tere bɔli tere bɛ jɛ yala i sera ka dɔ to yen i m'o kɛ ala kosɔn wa ala ka ɲuman minnu ɲini fɛ ko n'i k'a kɛ o bɛ bɛn to ele ni ale ala cɛ la i bɛ ja ale ala ye fɔ a bɛ alijana d'i ma tere bɔli tere bɛ jɛ yala i k'i yɛrɛ labɛn i sera ka dɔ kɛ o la wa o de ye ala ɲɛsiranya ye o tuma an bɛ fɛn min ɲini n yɛrɛ fɛ n bɛ n yɛrɛ laɲini fɛn min ye o de ye o ye n b'a dɔn fana ladi ka fara ne yɛrɛ kan ni fɛn min ye o de ye o ye o tuma ne ni aw an bɛɛ ka siran ala ɲɛ an ka kɛ masiranya ko fila ni ɲɔgɔn cɛ nin kosɔn alakira alayhi salatu wa salam alakira tun tɛ kuma n'a ni sago ye a tun tɛ kuma n'a yɛrɛ ka miiriya ye alakira tun bɛ fɛn o fɛn bɔ a nɛn kan kiraya de bɛ d'a ma o la alakira tun bɛ fɛn o fɛn de kɛ mɔgɔ b'a ye ko alakira ka nin kɛ wala alakira ka nin to yen a b'a bɛɛ kɛra kiraya de sɔrɔlen kɔfɛ o tuma alakira ko a ka sahabaw ma don dɔ a ko a bɛ fɔra mɔgɔ min ma ko limaniya dɔn a ka kɛ cɛ ye a ka kɛ muso ye a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko limaniya dɔn o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ masiranya ko fila ani ɲɔgɔn cɛ masiranya ko fɔlɔ min limaniya dɔn bɛ siran ɲɛ o de ye ko minnu ala y'a latigɛ a ye a si kɔnɔ ka ban a worola o tɛ bali a bangela bi a kɛra mɔgɔ ye a kɛra cɛ ye wala a kɛra muso ye bi a ka kɛnɛ
abe ko bela abe mama bela we latigɛ ko ye ala ye min latigɛ n'ala m'o kɛ bɛɛ ye muso dɔw bɛ yen o ye kɔnɔ sɔrɔ kɔnɔ tɛmɛna a ma bange a ma se ka kɛ den ye den dɔw bɛ yen kɔnɔ sabatila fo ka taa se a bamuso jiginniw ma a jiginna nɔ min bɛɛ den tɛmɛna a ma balo mɛ ala k'o kan k'u ye an fanba ka ca sanji 20 ye dɔw yɛrɛ bɛ sanji 60 sanji 70 o b'a yira ko an k'u baro la an ka si sɔrɔ an ka kɛnɛya sɔrɔ fo ka se o waati ma an m'a sɔrɔ an yɛrɛ ye ala de ye o faveur k'an ye o faveur min kɛra an ye an kan ka sisa ka miiri an yɛrɛ ye k'a filɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen an n'u ye o ɲɔgɔnna min sɔrɔ olu ma se k'o sɔrɔ mɛ an n'u k'o min sɔrɔ nin ala yɛrɛ k'o dan n'u ma mun de kɔsɔn bɛɛ k'i yɛrɛ labɛn n'a ye kaban k'i yɛrɛ ɲininka ne sera ka ko minnu bɛɛ kɛ o si hakɛya nin kɔnɔ o ala bɛna minɛ cogo jumɛn de la n'o ko ninnu ye n ye hɛrɛ minnu kɛ a kɔnɔ ala bɛna yafa n ma wa k'a minɛ ala bɛna o hɛrɛw minɛ n fɛ k'a sara di yan wa a n ye talama minnu fana k'a kɔnɔ est-ce que ala bɛna yafa n ma o jurumu bɛ k'a bɔ n kan kɔlɔlɔ ko minnu tun kan k'an sɔrɔ o kɔsɔn k'o bali a kana n sɔrɔ wa ni mɔgɔ min b'i ka kɛra o ye i b'a ye tɔɔrɔ sugu dɔ bɛ yen e tɛ sɔn o de bɛ limaniya dɔ ka miiriya la san ni waati bɛɛ n'a bɛ donna ko la a b'a fɔ ne donna min na nin tigɛ ala a bɛna kɛ nin ye ko o de ye masaranya ko filanan ye masaranya ko filanan ala kɛra ko alayhi salatu wassalam wa bayna ajilin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fi ko minnu fana bɛ nana e m'o ye ba mɛ i danganiya ko saya ye ko de ye min b'i ɲɛfɛ a bɛ n'i sɔrɔ nka saya ma se i ma ba i kan ka miiri saya de bɛna na n ma waati jumɛn de la n t'a dɔn saya de bɛna na n ma k'an sɔrɔ min n t'a dɔn ko de do bɛ min can yɛrɛ yɛrɛ wa a bɛna na ni si tɔ hakɛya min tora nin o ala bɛna mun de latigɛ ɲa kɔnɔ juguman na n t'a dɔn ala bɛna jumɛn de latigɛ ɲa kɔnɔ hɛrɛ la n t'a dɔn o tuma n kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi ala kana dimi kɔrɔ n kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi n kana tanaman kɛ ala jɔnw la hakɛ bɛna bɔ n na n kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi n kana n yɛrɛ don ko la ko min bɛna na dunuya kɔlɔlɔ kow dɔ lase n ma limaniya jɔn kan ka kɛ masaya ko fila min ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin n'i sɔrɔla ka ban o sɔrɔla a n'i ma sɔrɔ ba a bɛna sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ wa a bɛna sɔrɔ ɲa juma ma a bɛna kɛ hɛrɛ ye ma wa a bɛna kɛ tanama ye ma wa limaniya dɔnni min bɛ n na bi a bɛna wɔsi n'an bɛ sɔrɔ ka sa wa a bɛna sabati n'an bɛ sa n'a ye wa limaniya dɔn kan ka miiri o ko ninnu bɛɛ ye san ni waati bɛɛ la o de ye limaniya dɔn ka miiriyaw ye k'an kɛ limaniya dɔn dɔw ye ala k'o kan ye ala kɛra baara wura min kɛ a ko falyatazawwaj abdu min nafsihi bi nafsihi a ko saya laharataga jagoya ko lo bɛɛ ni tun lani t'a la i famille la i tun bɛ mɔgɔ dɔw dɔn baarakɛda la i tun bɛ mɔgɔ dɔw dɔn i ya teriya la i tun bɛ mɔgɔ dɔw dɔn o sara i b'o yera tuguni donc i naruna cogo o cogo i kɔni b'a dɔn saya kɔni ye tiɲɛ i naruna cogo o cogo i kɔni b'a dɔn a e ne yɛrɛ fana bɛ na sa don dɔ la donc saya sika ko tɛ sɔsɔli ko tɛ
saya in fana tena na ma wati la wati ni kile ja peut-être en fait ma ministère là ereni mo ba ko na ya ole ba le tita juma la ba nya le na juma ole seri juma ni ko fe ale ya to lo ale mo bi ko seri la mo fe afana ni watana ni ko lo ka donc ni saya be c'est que saya ko fe ta yo do le wi ko sa ala kra ko saya ni tama do le mo kaka katama ni labe inyasi dominican ka kibo falikan ka kibo ya fo mo ba fe kata Europe le transport la be e bi asiru e va la be ni la harata fana be mais mo sita la be yire le va la be yire donc il va me dire les faits car dit hier moi bien hier wa min dunyahu bi akhirati alakram alayhi salatu wassalam amina ta nyama ya minke lahara sigi ni na ke lahara sigi kudei avec comme moi betara Europe ni sera Europe bi na domini ke domini so ko iba la me ya ne arja de positi goro ni ta la ni aéroport là depuis l'aéroport si yo te na ki goro depuis l'aéroport si mantuna ki goro wa do ne e la ba SDF ile e na tashi ko korone e na tashi kali go do korone laharata kanigo ana konti koroyo wele jahanamai ni do choko manya lahara ishi choko te na nyao yorolai ibaro choko te na nyao yorolai fona ya so iko bela be dunia kono ya kasoka si ni betara yo na tasanji kele sigi kesa ni be bara bere so ebe na shi hotel bi no wala ebe na ko bi no bi ko sara karo ka iko hakaya na be obi ko ni se da ebe na sra se ka do ni se da dro wala bi ko ebe ta hotel ta wala bi ko ebe na shi ma saka do wala bi ko ebe na déplacer na la ha bi de sigi bi na ta ke o yoro la nyamma iban la be ya de kata dai ni man la be utuma bara di ko ana kishi na harase ala krabana ura kodi wa min shababihi harami ura abe mana de kamre mu ko ya to ko baya yani ya retraite perdiamo di lui venata e a retraiti là e funziona wati minari e perdiamo di la pelle ma cotisation sociale paye CNPS paye une cosa wati minari parala e wuri do le cotiser ne na encore igora bara la itise ka bara ke wole vitu kataka di masisa avec la au malcom au pension parce que il corona il est activité la paix ala bato fana bete kamele bato ke wati le ambala nafla do keme seri wati le ambala nafla su chamando wati le ambala parce qu'en me forme la vie bi en se kake ni de la kera ni nana koro ya koso i dese la kera ala wa fo ko non ni tu dese kake tu de na ke o koso aba bara gidi ali ni koro
mais il y a kamere ya kono ni tutakela aiwa ni na ko ala ko ali na te kamere ya na te ko ikela non passion ta ko ya Otman amba me na kamere do ga ko non je suis pas encore vieux ati va faire kamere yo ma kuye rebisi bismillah ya ko to ba misiri ye kamere ule tayo misiri te ko ba tayo ni a même misiri be kamere ule ko kamere ule kan ka ye misiri ni a même ko su ye kamere ule tayo parce que uru shi sara de sako uru fa ko le sako ni do kan ni ke kamere ala ni na na ko ro iwo ba di so ali ni ikora ya ko so imase ka do ka kamera mi mo tala hejila ay ba se heji e kamera tale wa heji mo ko wa dali Allahu akbar Allahu akbar kamera le heji ke iba yo be mo ane tu n'es pas encore tu n'as pas encore là il faut laisser ça. Attends un peu d'abord. Chama fala ngouye kamera. Attends un peu d'abord à ça. Asala amase ka ni. No heje ni ba la harabasa. Ala ba réclamer. Donc ala krapo anga to anga dense encore quand on va y aller ala ba do la. Uno ya ni ala mo kana ni. فإن الدنيا خلقت لكم أكو دنيا بياما كنا نبا تلاقو دنيا باندنا كامارسان كو دنيا على كدنيا دا كدي أدم دينه ما قولين أدم دينه تاي دنيا أكان أتو أنو يك دنيا تاي est-ce que ka mani ba dunia mara be angule goro angana to dunia ba mara anu le kan ka se dunia koro angana to dunia be san koro anu le kan ka dunia ke an sagoye angana to dunia ba ka sagoye mo be ni goro ni yɔrɔ in dama a bɛ se ka kunba saba ta mɔgɔ i bɛ kɛ nin ye ka duniya mara i bɛ kɛ ala fɛ de ka se ka duniya mara ni ka ala to yen ka kɛ sɛtana fɛ duniya b'i mara siga t'a la. Ala le ka dunia dan ni kɛra ala fɛ ala bɛ dunia koro k'a d'i ma i bɛ dunia mara ka dunia k'i sago ye mais n'i banna ala la ala b'i di dunia ma dunia b'i mara dunia de bɛ mɔgɔ mara ni ko saba ye. Ko fɔlɔ min dunia bɛ mɔgɔ mara n'a ye o de ye muso ye n'i bɛ muso ye cɛ don n'i kɛra dunia muso fɛ dunia b'i mara ele muso silamɛmuso n'i kɛra dunia cɛ fɛ dunia b'i mara a filanan o ye mun ye o ye wari ye n'i ka wari kanu ka tɛmɛ ala kan wari b'i kuru k'i di dunia ma dunia b'i mara dunia b'i ka sago ye parce que i ka ala to yen ka wari kanu ka tɛmɛ ala kan n'i ka wari kanu ka tɛmɛ ala kan ala b'i kuru
warbi ku alabato warbi ku ki di dunya ma dunya bi ma nala ka fa bi ku ni musoye ki di dunya ma wala ba fe ki ku ele muso ku ni chei ki di dunya ma wala ba fe kai ku ni wariye kai di dunya ma abe mo ne do ayla hawa nafs ni sago abato alika ni sago keli reja aye inni sagunanko ile tumure ko wati be ala ko wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa akoni momo chewoche wala muso nasrana alanye kabla miyala kulundora wobena ku katabla akabula agerempe musutena blasra dentena blasra bademantena blasra barakenyo sitena blasra patron sitena blasra adereka dijalaka wori mimu ni aya wori tena blasra akalumi mu lo akasoro baba mi ke voiture na nyona karamoje aya voiture jima amba jika bo ura wolo amado korbiana fen bebe bala aya soro fen bebe bala hala ya lini abelala kan na salama elini kafsama matelani shu matelate amba sama kabla de jalan kabuma amba sama kaboya climatiser kono nyen kono era amba la dula ka ko ale tumbe nyengena fanta minuna hali ni doka fabe lo akoro seriora la abata kuma ka fre aba fre parce que délégué mi wala délégué ni kemani wala ba kasa mi gani wala ko kasa ni mandi o fa tanju be kula mormi minuna asiati minuka amile fana sama ele kasa di manti blaye ki do o kofu kele o ne kono wati do ele ambe fantashu do le laika ay jino o be ke no kai o dunia ore dunia zéro en réalité zéro ala ko ni mo bisrana o min munye ka lon fana ko asaya ko fe lo mena na ala boro abe fana lo mi ma yawmul qiyamah ko qiyamah lo في يوم كان مقداره 50,000 سنة سام بيورون فلا لون كلي لون بنا كنا بنا كم أي لورا الدنيا كنا يا سام بيورون فلا نعني سام بيورو 50,000 سام كملورو sanwaga biloru yani sanwaga biloru aybe lo dunia hakaya jadima sanwaga biloru ay bebe ta kering bebe na manyinga nga shimi dima ika mune kani ya shiye nga kene ya mi dima ika mune kani ya kene ya nga geresga mi dima ika karzeni ni sraji man koronga dima asoroni ko fe ika dépenser chodi bebe lagbe kamera dorome kele foka ta se biliari iba bekuna ika soro chodi iba fo asoroni ko fe ika dépenser chodi fana iba fo olone la adama dembe na kaba parce que arabe na to aya bara gafe be bokana
aya bara bulletin be bɔ kana depuis a baliguyara fɔ ka s'a saya ma a sen sela yɔrɔ min a miiriya kɛra mun ye a bolo tuguna mun na a sen k'a lase yɔrɔ min a ka mun kɛ a ka mun mɛn a ka mun fɔ a ka mun filɛ k'a mina a baliguya lo fɔ ka taa s'a saya lo ma a bɛɛ sɛbɛnni b'a kɔnɔ tellement ça sera précis a bɛna gbɛn adamaden ɲɛkɔrɔ fɔ adamaden bɛna kaaba a b'a fɔ he ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. adamaden bɛna fɔ o lo ko cɛ mun gafe sugu le nin ye a ma fitinin si to yen jango belebeleba a bɛɛ de sɛbɛnna wa wa wajadu ma amilu hadira i ya dunuya latigɛ kɔnɔ i ka baara o baara kɛ i bɛna a bɛɛ sara yen basi ni kan ka taa jahanama le a ye i mi ya nɔtiw sɔrɔ donc jahanamaden de b'i ye a bɛ f'i ye propre n'i yɛrɛ kan ka taa arijana de fana bon i k'i ya nɔtiw sɔrɔ voilà donc bulletin na qui est admissible. C'est clair, namarata. Voilà, yabulu rabbuka ahada. Ala banaka fo lona banale ala tena me aussi jamba. Imam minke o tena noreila. E kam minke fana o tini je. Ala kuni mo min sarana o loni. Wa nahan nafsa anil hawa. O lom masranya koso. A yɛrɛ bari a ni sago labatoli ma duniya kɔnɔ yan parce que mɔgɔ ni sago a b'i lase kɔlɔlɔ ma dɛ mɔgɔ ni sago a b'i se baasi ma dɛ mɔgɔ ni sago a b'i sama k'i ni tɔɔrɔya ma dɛ mɔgɔ ni sago a b'i sama k'i di sɛgɛn ma dɛ mɔgɔ ni sago a b'i sama k'i di kunangoya ma dɛ an k'an ni sago kɔrɔsi. ala ko wa nahan nafsa anil hawa ni mɔgɔ min sera k'i dusukun bari k'i nikun bari a sago labatori ma fa inna aljannata hiya almawa a ko siga t'a la n'i sala i bɛn arijana le b'i kunbɛn i laban yɔrɔ arijana mais n'i ma se ni kɔrɔ o b'a yira ko i laban yɔrɔ ye min ye ne le tɛ n'o fɔ mais i yɛrɛ miiriya kan k'o sɔrɔ aqulu qawli hada wa astaghfirullaha rabbi wa rabbakum likulli dhanbin adnabtuhu wa kulli khati'atin akhta'tuhu fima bayni wa bayna rabbi wa fima bayni wa bayna khalqi rabbi fastaghfirullaha inna allaha huwa al-ghafur. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وأصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وأصحابه كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Chers frères, chers sœurs, il me sera quasiment impossible de revenir en langue française sur tout ce qui a fait l'objet de ce sermon. Je vois que
en langue malinquée déjà, j'ai excédé les 40 minutes. Alors qu'en temps normal, le sermon doit durer 30 minutes. Ce qui veut dire que je suis allé au-delà des 30 minutes requises en général. Et donc je me ferai fort de revenir sur ce qui a fait l'objet du sermon en 10-15 minutes maximum, Inch'Allah. Il s'agit pour nous aujourd'hui de méditer ensemble la parole du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a indiqué que l'homme de foi, homme avec un grand H, bien sûr, l'homme de foi vit entre deux craintes. Ça veut dire que l'homme de foi n'est pas celui-là qui vit dans la dimension verticale entre lui et son créateur Allah dans une certitude absolue. Non. La vie de l'homme de foi dans l'exercice de sa foi dans sa dimension verticale est une vie de crainte et d'espérance. Il ne vit pas totalement dans la crainte, comme il ne vit pas aussi totalement dans l'espérance. Mais il vit avec les deux en même temps, parce que convaincu que Allah est généreux, Allah est juste et Allah est sage. Cela lui donne ou lui confère l'espérance dans sa vie. Mais d'un autre côté, il est conscient aussi que la vie de l'homme de foi ou la femme de foi est faite d'épreuves. Nous vivons dans une épreuve répétitive ou perpétuelle jusqu'à la fin de notre vie. Dans ce que Dieu nous donne, il nous éprouve. Dans ce que Dieu nous arrache, il nous éprouve. Donc la crainte du serviteur d'Allah ou la servante d'Allah réside en cela. Moi étant être humain, face à ces deux épreuves-là, est-ce que je m'en sortirai? Voilà. Il ne doute pas, mais il a des craintes. Craindre quelque chose et douter de quelque chose, ça fait deux. Qu'Allah vous donne la bonne compréhension. Et donc, cette crainte qu'il a là, l'amène à vivre entre deux situations. Les deux situations en termes de décret divin. Le décret divin qui s'est déjà accompli et le décret divin en perspective. Si tu ne comprends pas ce qui est déjà accompli, c'est ta naissance, c'est ton existence. Tu es déjà là, toi et moi, nous sommes là. C'est un décret de Dieu qui est déjà accompli. Mais le second degré en perspective qui n'est pas encore accompli, c'est que toi et moi, nous sommes convaincus que nous sommes appelés à mourir un jour, c'est-à-dire à quitter ce monde. C'est futur. Et c'est vrai, c'est indiscutable, mais c'est futur. Ce n'est pas encore accompli en ce qui nous concerne. Donc l'homme de foi s'est dit, dans ce décret divin déjà accompli, oui, c'est vrai, j'ai eu à m'acquitter des bonnes actions qui sont salutaires pour l'homme, qui sont à féliciter par Allah subhanahu wa ta'ala,
qui peuvent susciter la miséricorde d'Allah et son pardon. C'est vrai. Mais à côté de cela aussi, j'ai posé aussi d'autres actes qui ne sont pas bons. Soit dans la dimension verticale de ma vie de foi, ou dans la dimension horizontale de ma vie de foi. La foi, dimension horizontale, c'est dans ce qui me lie à mes semblables humains et à la nature tout entière. J'ai posé aussi des actes qui ne sont pas bons. Et je ne sais pas, au sujet de ces actes-là, quelle sera la décision d'Allah? Oui, j'ai pris conscience que je me suis acquitté de mauvaises actions et que je suis en train de demander pardon à Dieu pour cela. Mais jusqu'à preuve du contraire, rien ne m'a encore dit qu'il m'a pardonné tout cela. Donc, est-ce que je peux me réjouir? Non. Même si en perspective, dans l'espérance, je sais que Dieu est un Dieu pardonneur. Mais rien ne me garantit qu'il m'a déjà tout pardonné. Donc, l'homme de foi est dans cette crainte. La deuxième crainte, c'est celle qui est en perspective. Combien de temps de vie me reste? Je n'en sais rien. À quel type d'épreuve je serai confronté pendant ce petit temps ou ce long temps peut-être qui me reste à vivre? À quel type d'épreuve je serai confronté par Dieu? Est-ce que je pourrai m'en sortir ou je succomberai? Ça aussi, c'est une inquiétude. Ceux qui n'ont pas compris pourquoi, il y a Ihdina Sirat al-Mustaqim dans Surat al-Fatiha et qui doit se répéter dans chaque rak'at de la prière, c'est ça. C'est pour cela que constamment nous demandons à Dieu de nous maintenir sur le droit chemin. Nous maintenir sur le droit chemin. Ihdina ici veut dire maintenir. Parce que le fait que nous soyons devant Dieu, nous prions déjà, nous sommes déjà sur la voie de la guidance. Mais nous demandons de manière perpétuelle à Allah de nous maintenir là-dedans, de faire en sorte qu'aucune épreuve ne puisse surgir dans notre vie des fois et nous dérouter. Chers frères, chers sœurs, voilà la crainte que les hommes et les femmes de foi ont en permanence. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit encore, pour cela, préparez votre vie future en arrachant de vous-même ce qu'il vous faut pour une future vie paisible et éternelle et le réserver pour vous-même. Arrachez ce qu'il vous faut pendant que vous vivez pour vous mettre à l'abri après votre mort. Arrachez de vous-même dans votre jeunesse les perdièmes qui vous seront utiles pendant votre vieillesse. Parce que ce monde qui est en train de vous distraire, chers frères, chers sœurs, le messager dit ce monde a été créé pour vous, les êtres humains, c'est pour vous. Ça veut dire que vous disposez de ce monde-là comme vous voulez. C'est vous qui pouvez façonner ce monde à votre guise. Mais est-ce que c'est le cas? La chose qui est créée pour nous, que nous on doit utiliser comme nous on veut, disposer de cela comme nous voulons, mais nous voici entre les mains de cette chose-là qui nous manipule. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons rompu avec Dieu. Celui qui a Dieu présent dans sa vie, celui qui a pour ami Allah, celui qui a pour allié Allah, ce monde ne l'effraie pas. Le ciel est en train de nous dire quelque chose. Je vais suspendre ici mes propos en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous accorde le vendredi prochain afin que nous puissions poursuivre de là où nous avons arrêté, Inch'Allah. Qu'Allah nous apporte la guidance, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux, honnêtes et sincères. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. الهنا وربنا اليك يدنا يد المساله يا من يرى ما في الضمير ويسمع. أنت المعد لكل ما يكون، فحاشا لجودك أن تمنع عاصيا لضعفه وكسله وجبنه وتقصيره، لأن الفضل من عندك أجزل والمواهب أوسع. يا كافي برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم، اللهم نقهم من ذنوبهم وخطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلهم من ذنوبهم وخطاياهم بالماء والثلج والبرد، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على حبيبك المصطفى محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.